Valentine tayo guys. Nagawa tayo ng flowers. Creative na flowers, you know. Para may pakinabang. Yan guys. Tapos meron tayo na. So yan. Hindi pa gumpa yung ating ano. Bumambilya. Yan o. Tapos yan. Lalagyan natin yan guys yan. Para ganda ang forma. Tapos putin natin yan guys. Ganun. Ganun guys. Oh. Tapos yung kabila guys. Ganyan. Tapos dalawa. Tapos stapler natin guys. Yan. Tapos oh, diba? Forma guys. Oh. Stapler ulit natin guys dito. Oh, tapos yan na yun. Okay na. Diba? Okay na guys. Happy Valentine everyone. Thank you. Thank you so much sa mga may Valentine date dyan. Yan.